ए पार्टी आलो थंडा आलो पूरा आगु छ पूरा आगु और लंबा कर हां हाय गाइस आज गोटे आमर अनबॉक्सिंग वीडियो हम माने आमर गोटे स्टूडियो रो प्लानिंग चलची माने स्टूडियो होची कंप्यूटर काम पाई माने चेयर टे गोटे ऑर्डर करा होची आ एठी आमर स्टूडियो नुआ रे होची देखंतो आ एठी सब सेटअप चलची एटा आ चेयर एटा पुरानाटा थिला तो हम सार कहले कि नुआटा ऑर्डर करिवे माने मॉनिटर टा नुआ रे बना हबो एटा पुरानाटा गोटे अछि रूप सार अनबॉक्सिंग करिवे एबे किए कहला हमर चेयर अनबॉक्सिंग हेई माने आरंभ हेबा पूर्वरु हमर मॉनिटर पळे आसिला एटा गोटे हेडसेट आ गोटे कोन कहले सर सेटा गोटे ब्लूटूथ इयरफोन टा चलो एटा भी ता संगे अनबॉक्सिंग हेई जिवो धर तीन तीन टा चार चार टा आज अनबॉक्सिंग होबा सर ओजन सर पूरा ओजन ना पूरा एटा पूरा हल्का रे केते ओजन अछि रे कम अछि अब 22 इंच गोटे साइड खोलो समान टाइम रे लाइट भी पळेला हमरो सर वर्तमान छुरी आनी की काटी दो जन सब ए कपिल आस नोट बोल्ट तैयारी करो अरे टी हेल्प करो अनबॉक्सिंग करबार ना से हेल्प करियो छे ठीक अछि मेन दिन से हमें भी सेट करि परिया तो हां होली तो कोन अछि सेटा हेड पाखरे दबाट कथे ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम स्क्रू कॉम्बाइन C1 C2 ये इतने सब सारे लोगे करे ना नहीं देखो तो ठीक तो ए चेयर टे केमती माने माने सेटअप करबा सेटा भी जानि परबे वीडियो रे कपिल को डका आइची फिटिंग करहा लागि से सब जानछि तो ए विषय रे निगरे 40 वर्ष फास्ट लगाई दियो तापरे केते वर्ष रे एक्सपीरियंस 4 वर्ष एटा लागिबो V4 टा लागिबो V4 टा M630 X रो M630 पीस X रो एथरे बसे कि मस्त गेमिंग करियो सर ये झूठेले भी नोट लगे करी भिड़ी देबी बोलछि नोट लागि हे गला बर्तमान सेटअप पूरा रेडी सार बसी की मदन हो जंती नुआ चेयर रे नाइ आउल अछि अछि आउल अछि एडा लागिनी हेड लागिबो सेड इंस्टॉल होबो ऑफिस रो कनेक्ट कराओ दीजिए ना चार्ज हम सादा लागो सर इतरे भी से चेन रो जो दिन है सर इतरे एटा हाइट एटा उठले एटा भी उठबो समय तळु को रखिले तळु बसिले बड़ पेइन हबो बड़ रेस्ट पाई अरे टी लंबा भी हो बो मुई के ट्राई करछि ये तळु करन सर तळया कछि एटा हां किंती रेस्ट करबो गोड़ उल्टा हेछि बोले उल्टा लगा हेछि एटा छाडला तळा वाला पूरा कंप्लीट दिबो हां अधिक समय बसले अंटा रे एटा वाइब्रेशन है कि मसाज हबो एठी आपण सुई मिसे देबे बतनी सर रात रे सुया पे त काम करि करि अधिक समय फोकस पर काम पाए सर एचर रो प्राइस केते पड़ला सर 11000 केते दिन नै कि नुआ नै कि सार एते रो देबे जे आको आर कोन नै रे इठी सुइबे इठी आके खाइबे इठी आका माने सब लैट्रिन
ଲାଟ୍ରିନ୍ କରିବାର ମାନେ ସୁବିଧା ନାହିଁ ନା ଏଠି ବି ଲାଟ୍ରିନ୍ କରିବେ ତାଙ୍କେ ନୂଆ ନୂଆ ବୋଲେ ବେଶୀ ରଦି ଦେବେ ଯୋଉ ଜିନିଷ ତାପରେ ପଚାର ନାହିଁ ଦୋକାନ ଗଲେ ବି ଏଟା ବାହାରୁ କାଢିକି ରାସ୍ତାରେ ଗୋଟେ ପେଲେ ରୋଡ ଯଦି ଭଲ ଜଣ କହି ପଇସା ନେ ଶୋଇଲା ନେ ପାତ ନେ ଆନେ ଦୋକାନ ମୁଁ ଶୋଇ ଏ ପାଟି ଆଣ ଥଣ୍ଡାରେ ଆଣ ମଜା ଲାଗୁଛି ସାର୍ ଗାଁ କଥା ଅଧିକ ସାର୍ ଗାଁ ଗଲେ ରୁମ୍ ଛାଡି ଗଲେ ତ ମୁଁ ଟିକେ ଶୋଇ ପଡିବି ରାତିରେ ଆଉ ବେଡ୍ ଫେଡ୍ ଆଉ କିଏ ପକ ଉଠ ଆଉ କିଏ ଟେନସନ ନାହିଁ ବଢିଆ ନିଦ ହବ ଏଇ ଆରାମରେ ବସ ବସ ଆରାମରେ ସାରଙ୍କର ନୂଆ ଚେୟାରରେ ବଡମା ଟ୍ରାଏ କରୁଛନ୍ତି କେମିତି ଲାଗୁଛି ବଡମା ବଢିଆ ଲାଗୁଛି ହଁ ଏଠି ଶୋଇଛି ଆସିକି ଥରୁଛି କେମିତି ଲାଗୁଛି ମସାଜ ଟା କେମିତି ଲାଗୁଛି ଅଣ୍ଟାଟା ଅଣ୍ଟା ଭଲ ଲାଗୁଛି ବାବୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି ହେଁ କରେଣ୍ଟ ସବୁ ଦେଇଛ କି କରେଣ୍ଟ ନାହିଁ ଏଇଥିରେ ଚାଲିଛି ସବୁ ଦେଇକି ସାରଙ୍କର ନୂଆ ଚେୟାର ଆସିଲା ସମସ୍ତେ ଟ୍ରାଏ କରୁଛନ୍ତି ଖୁଡି ବି ଟିକେ ଆସ ବସ ନା ବସିଏ ଏବେ ଆଉ ତେଣୁ ମାଉସ ଉଠିବାର ନାରାଜ ନାଇଁ ମତେ ପାଣି ବସୁନ ଏଇଟା ଆରାମରେ ଶୁଇବାକୁ ହବ ଆହୁରି ତଳକୁ ଯିବ ଆହୁରି ନଇଁବ ପୁରା ଆଗକୁ ପୁରା ଆଗକୁ ସେଇଠି ଆହୁରି ଲମ୍ବା ହଉନ ହଁ ଲଗା ଶୁଣୁ କାହିଁ ତମେ ଏମିତି ଲାଜ କରୁଛ ଏମିତି ବୁଲିବ ତାପରେ ଏମିତି ଧୀରେ ଧୀରେ ଏମିତି ଯିବା ପଡିବ ହଁ ଏବେ ଖୁଡି ଆସ ଆଉ ଆମର ସାମ୍ନ ମାଉସୀ ଆସିବେ ନା ଗୋଡାରେ କାଢି ଆହୁରି ଅଣ୍ଟା ଲଗେଇଲ ଭଲ ଲାଗେ ଲାଗିଛି ବାବୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି କୁହ ବଢିଆ ଲାଗୁଛି ଭଲ ଲାଗୁଛି ନା ଆଉ ଟିକେ ନଇଁବ ନାଇଁ ବାବୁ ଆଉ ଟିକେ ନଇଁବ 11,000 ଟଙ୍କା ଚେୟାରରେ ଏଟା 11,000 ମୁଣ୍ଡ ଲଗେଇ ଆରାମରେ ଶୋଉନ ରେଷ୍ଟ ନିଅ ଭଲ ଲାଗୁଛି ନା ତାପରେ ଏମିତି ଆମେ ଟିକେ କରିଦଉ ନହେଲେ ଏମିତି ହଲେଇ ଦଉଥିବୁ ଆସ ଅଣ୍ଟା ବଥା ହେଲେ ଆସିକିରି ଏଠି ଟିକେ ରେଷ୍ଟ ନେଇଗଲେ ହେବ ଦାଦା ଆସିଲେ ଏବେ ଟିକେ ଟ୍ରାଏ କରିବା ଲାଗି ବସିବା ଲାଗି ନରମ ଭଲ ଲାଗୁଛି ନା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ କରିକି ଜଣେଇବେ ଆଉ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଛି ତ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ଆଉ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମାରୁ ଭୁଲିବେନି ଦେଖା ହେବା ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।